Pode pôr no ar. Me dá o sinal. Pode. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 90ª audiência pública, 92ª audiência pública, 30 de outubro de 2013. Plenário Juscelino Kubitschek. Está instalada a 92ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 30 de outubro de 2013, às 10h30, no plenário Juscelino Kubitschek, para a oitiva e lançamento do livro Pilar Calveiro, Poder e Desaparecimento. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. A mesa é constituída da esquerda para a direita pelo Dr. Albiero, Dr. Marcos Orione, doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade, a Pilar Calveiro e a Janaína Teles, historiadora e pesquisadora da USP. Então, nós vamos fazer rápidos comentários para introduzir a fala da Pilar, aí a Pilar fala o tempo que for necessário. Queria passar a palavra para uma breve saudação e sua fala, doutor Albiero, do Grupo de Memória da Convergência Socialista. Um bom dia a todos e a todas, em especial aos componentes da mesa, aqui em cumprimento na figura do deputado e companheiro Adriano Diogo. Fazendo uma rápida apresentação e saudação, como o deputado colocou, eu sou parte da equipe de advogados que advogam para o bloco de lutadores e perseguidos políticos da extinta Convergência Socialista, onde tivemos uma grande atividade no dia 25, onde esse bloco foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como um bloco que lutou contra a ditadura militar. Ditadura militar que assolou não só o Brasil, mas como o conjunto da América Latina. E a experiência que temos na Argentina, e nesse sentido o livro da Pilar vai nos trazer algumas reflexões, ele é fundamental para a experiência de redemocratização que temos hoje no Brasil, né? Normalmente, fala-se que a ditadura brasileira foi branda. Em comparação com a Argentina, talvez não tenhamos tantos desaparecidos e mortos políticos, oficialmente reconhecidos, porque temos centenas que não foram reconhecidos pelo governo. Mas, do ponto de vista da perseguição e do esfacelamento de centenas de famílias, as ditaduras foram bastante semelhantes. E, mais do que isso, do seu cunho político, elas também foram bastante semelhantes no sentido de serem ditaduras que tinham como objetivo de manter a exploração sobre a classe trabalhadora. E, nesse sentido, a experiência argentina de punição aos torturadores, de punição aos mandantes dos crimes políticos é bastante importante para o Brasil, para que a gente possa avançar aqui, não só na punição aos torturadores, mas também às empresas que financiaram a ditadura militar no Brasil, em conjunto com diversas outras empresas, através da Operação Condor, que financiaram e perseguiram militantes no conjunto da América Latina. Parabéns pela iniciativa.
Professor Marcos Orione. Bom dia a todos. Primeiro, dizer da minha felicidade de estar aqui compartilhando a mesa com todos, em especial com a professora Pilar, que é um exemplo para todos nós. Eu estou aqui a convite da organização, certamente porque a Boitempo me pediu, inclusive, para fazer alguns releases na imprensa a respeito da obra da professora Pilar. E eu vou fazer uma leitura muito pequenininha, pouca coisa, sobre uma que eu fiz no Le Monde Diplomatique, aqui do Brasil, que ficou como apresentação da obra. Então, a partir de suas experiências como militante política sobrevivente de um campo de concentração da ditadura militar, Pilar Calveiro defende, em Poder e Desaparecimento, que qualquer poder não busca apenas controlar, mas fazer desaparecer o disfuncional, que na obra seria o que buscasse mudanças na sociedade argentina do período. Tal poder desaparecedor se organizou a partir de uma burocracia que na Argentina culminou nos campos de concentração. A extinção dos detidos era organizada pelos estados. Os executantes diziam apenas cumprir ordens legais no desempenho de suas funções e o faziam de forma burocrática, com memorandos e ofícios para as execuções. Cumpriam seu papel nessa tenebrosa forma de divisão social do trabalho, constituindo um serviço público criminoso. Todo poder é resistido, ensina a obra. A maior resistência situa-se na memória dos sobreviventes, que nunca é absolutamente individual e se transformou numa das maiores armas contra o poder desaparecedor. Vozes surgem para que fatos não sejam esquecidos e culpados sejam punidos. Afinal, lembra Pilar, anistia e amnésia possuem a mesma raiz, amnésis, esquecimento. E esquecimento é o que deseja o poder desaparecedor, para quedar impune e persistir no controle. Afinal, como ensina Pilar Calveiro, é ilusório a sociedade civil supor que o poder desaparecedor desapareça através de uma mágica inexistente. Eu acho que esse é o principal legado da obra. Só a sociedade civil organizada consegue fazer com que esse poder desaparecedor não faça desaparecer o disfuncional. E nós, no Brasil, hoje estamos vivendo, professora Pilar, um momento significativo, que é o momento dos movimentos, das mobilizações sociais. E eu tive o desprazer de ter uma notícia agora pela doutora Ana, do PSTU, que corre, nós não sabemos ainda em que extensão, mas internamente um memorando em que a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo pede que sejam identificados todos os manifestantes, inclusive as preferências políticas deles e os partidos a que pertencem. Então, não é com uma mágica inexistente que isso desaparecerá, somente com a mobilização de todos nós, e essa é a grande lição de Pilar a todos nós. Obrigado. A doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade, na realidade, é quem conseguiu viabilizar a vinda da Pilar Calveiro para o Brasil. A Janaína, há 5 anos, luta pela vinda da Pilar, para que ela possa, e agora, por ocasião do lançamento desse livro, a Comissão Nacional da Verdade assumiu a vinda da Pilar para ficar em São Paulo e no Rio de Janeiro por esses dias. Então, doutora Rosa, em nome da comissão, que vem aqui em nome da comissão, nós agradecemos essa importante parceria e o fato da Comissão Nacional viabilizar essa importante vinda da professora Pilar Calveiro. Bom, nós estamos já um pouco contaminados por uma forma da qual eu creio que nós lembraremos no futuro, que é nos dirigirmos à nossa plateia falando de todas e todos, né? Então, bom dia a todas e todos, à mesa, um abraço carinhoso em cada um de vocês que são participantes, especialmente a Pilar, que veio aqui falar para nós. Nós teremos hoje, portanto, como já foi aqui anunciado, uma palestra, uma palavra, dessa militante extraordinária argentina, que, com razão, de uma forma racional e sensibilidade, tem se dedicado a discutir
a questão do autoritarismo, e mais do que do autoritarismo, do totalitarismo na comparação que é feita também com regimes totalitários, como o da Alemanha, mas que tem se dedicado a discutir muitos temas, e hoje, especialmente, estará conversando conosco sobre a questão dessa grave forma de violação de direito, que é o desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado que houve em proporções gigantescas na Argentina, no Chile, mas que houve também no Brasil como política de Estado. E política de Estado muito visível, muito declarada, na medida em que nós tivemos um ato institucional número 5, que autorizou o desaparecimento quando proibiu, quando não permitiu mais a busca dos presos e desaparecidos. Mas esses desaparecimentos houve antes. Mas o que eu não vou falar sobre, não vou anunciar, não vou antecipar o que a Pilar falará, até porque a Janaína também vai fazê-lo. Mas eu digo a vocês que prestem atenção numa questão fundamental que a Pilar suscita também, discute também, uma questão de natureza ética, que é de natureza democrática, que como para que essas graves violações fossem praticadas, como se procurava desqualificar, desumanizar a vítima, torná-la um menos do que humano, e como também nós temos também a tentação, e às vezes concretizamos isso, de pensar o violador, o torturador, também como um menos humano, como um monstro. E como nós temos que refletir sobre isso, porque nós não podemos ter uma conduta simétrica a que eles tiveram. Então, essa reflexão de caráter humanístico, de caráter ético, de caráter filosófico que a Pilar faz é muito importante. E é muito importante também a relação que ela faz entre essas condutas do passado dos agentes do Estado e o que continua a acontecer. E que no Brasil tem um exemplo muito forte no caso Amarildo, que foi um desaparecido ainda muito recente e que é um emblema da continuação dessas políticas pelos poderes do Estado, pelos agentes do Estado. Então, sem demorar mais, eu vou passar a palavra, creio que a Janaína, né? Bom dia. Queria agradecer ao Adriano e à Rosa pela disposição em trazer a Pilar para o Brasil e debater com todos esse livro que é tão importante. Bom, eu tenho aqui o papel de introduzir o debate sobre o livro Poder e Desaparecimento, da cientista política Pilar Calveiro. Essa ocasião é muito especial porque o trabalho da Pilar apresenta uma das mais lúcidas abordagens do aparato repressivo argentino, servindo-nos de exemplo de rigor e profundidade no tema, assim como de substrato para análises comparativas, assunto que eu abordarei aqui de maneira breve. Na Argentina, o golpe de março de 76 inaugurou um período de atividade repressiva baseada no desaparecimento forçado de dissidentes em campos de concentração e extermínio. Em contraste, a estrutura do aparelho repressivo brasileiro não recorreu de maneira intensa a este recurso, mas antes desenvolveu um modelo híbrido de repressão com várias instâncias e dispositivos para garantir a seletividade das mortes dos dissidentes e demais indesejáveis. Em outras palavras, enquanto na Argentina a estratégia de desaparecimento forçado, com todas as suas implicações reais e simbólicas, tornou-se a modalidade repressiva por excelência, no Brasil, o uso massivo da tortura e a seletividade repressiva garantiram a preservação de uma aparente normalidade institucional. Pode-se dizer que, no Brasil, a convivência de esferas visíveis e invisíveis de repressão foi peculiarmente significativa e adaptada à preservação de símbolos do status quo. O projeto de repressão e controle brasileiro envolveu espionagem, polícia política, censura
e uma sofisticada linha de propaganda política, combinando repressão judicial e extrajudicial. A maioria das vítimas da repressão estatal foi sequestrada e torturada, ao passo que uma parcela menor foi processada pela justiça militar e eventualmente condenada. Este cenário contrasta com o caso argentino, onde 15 a 20 mil pessoas passaram pelos campos de concentração e extermínio e 90%, mais ou menos, desapareceram, como nos informa a Pilar. Retomando a noção de Calveiro de que a ditadura argentina representou um poder desaparecedor, podemos dizer que a repressão brasileira constituiu-se como um poder torturador. O sistema carcerário existente foi reutilizado para punir, separar e isolar os dissidentes. O Congresso Nacional e as eleições legislativas foram mantidos, ainda que dotados de severas restrições. Pilar Calveiro propõe um paralelo entre os campos nazistas e os centros clandestinos de tortura na Argentina, tipificando-os como verdadeiros campos de concentração e extermínio. Os prisioneiros políticos dos campos argentinos eram identificados apenas por um número. Eles permaneciam sempre encapuçados e acorrentados pelos pés, obrigados a ficar deitados ou agachados, sem poder falar ou se mexer, geralmente mantidos em compartimentos sem teto, separados individualmente, por divisórias de madeira de cerca de 80 centímetros de altura, sendo submetidos a toda sorte de torturas, disciplina e crueldade, especialmente na ESMA, a Escola de Mecânica da Armada, da Marinha. O destino final era a morte, salvo em casos muito excepcionais. A maioria dos prisioneiros era jogada no mar ou no rio, ainda vivos, sob o efeito de soníferos, nos chamados voos da morte. Em outros casos, eram fuzilados nos campos ou fora deles. No Brasil, os DOI-CODs, a partir de 1970, foram os principais locais onde se dava a decisão sobre a vida e a morte de dissidentes e perseguidos políticos, e onde muitos deles foram assassinados. Entretanto, o modelo era diferente, em extensão e profundidade, do argentino, apesar do uso disseminado de tortura e toda sorte de despersonalização dos presos. Nos campos argentinos, tinha-se por premissa mais ampla a perspectiva de se assassinar a grande maioria dos presos após um longo período de torturas. Em contrapartida, a premissa dos DOI-CODs no Brasil era a de torturar massivamente para obter informações operacionais capazes de levar ao desmantelo das organizações clandestinas e o assassinato exclusivo de seus dirigentes e quadros guerrilheiros. Paralelamente, o conceito de campo apresentado por Calveiro possui aplicação relativa no caso da Casa da Morte de Petrópolis e similares, bem como na repressão à guerrilha do Araguaia, que não apenas massacrou os guerrilheiros, como afetou profundamente a população local, produzindo vários tipos de danos materiais e a prisão da maioria da população masculina nas bases militares da região, como em Xambioá, Bacaba e Marabá. Os campos de concentração do Araguaia possuíam função dupla. No que tange à prisão da população local, visavam segregar potenciais colaboradores, disseminando o terror de Estado. No que tange aos guerrilheiros, a atuação dos militares apresentou tanto mais semelhança com o caso argentino, posto que os militares assassinaram e desapareceram com os corpos dos guerrilheiros após longos períodos de tortura. Consideradas as semelhanças e as distinções mais gerais entre os casos argentino e brasileiro, no que se refere ao modelo repressivo, cabe pontuar seus contrastes no que tange à transição política. No Brasil, não ocorreu um amplo registro de testemunhos sobre os crimes da ditadura, tal como deu-se na Argentina, através da Comissão da Verdade deles, a CONADEP, em 1984, e pelos julgamentos penais que vêm permitindo o reconhecimento e punição dos criminosos. Em outras palavras, ao passo que a ditadura brasileira foi menos brutal do que a Argentina, no que diz respeito ao desaparecimento forçado e assassinatos, a apuração dos crimes foi muito menos efetiva no Brasil. Cabe-nos, então, alterar esse paradigma com urgência no Brasil. Obrigada. Finalmente, então, nossa convidada argentina, radicada no México, a professora Pilar Calveiro.
Bueno, buenos días. Es para mí un enorme, enorme, enorme honor estar aquí con ustedes, de verdad. Agradezco mucho la invitación y agradezco mucho la presencia de todos. Me disculpo porque voy a hablar en español. Lo haré despacio y espero que me puedan entender. Este libro del que estamos hablando fue escrito en los años 90 sobre la desaparición forzada en Argentina y la modalidad específica que utilizó, que fue la existencia de los campos de concentración. Aunque parece algo lejano, y creo, y trataré de explicar por qué, pienso que la discusión de este asunto es de actualidad, de absoluta actualidad para nosotros en América Latina. Pienso que la cuestión de la desaparición forzada es un fenómeno que ha sido muy extenso en América Latina y que, como todos sabemos, ocurrió con distintas intensidades, pero ocurrió en todos los países, en la mayor parte de los países de América del Sur, a través de lo que fue el operativo Cóndor, también en América Central, sobre todo en Guatemala, donde se contabilizan 200.000 desapariciones forzadas, y desde ya también en lugares como México, que no ha sido muy publicitado esto, pero en los años 70, antes incluso que en el periodo de desaparición forzada en Argentina, hubo en México también, bajo un gobierno que se presentaba como democrático, hubo problemas de desaparición forzada muy importantes, muy numerosos, particularmente en la zona de la Sierra de Guerrero, en donde se afectó a población campesina e indígena. Creo que esta cuestión de observar la desaparición forzada como un fenómeno amplio solo se puede explicar si se lo ubica en el contexto de la Guerra Fría y cómo para Estados Unidos el hecho de controlar cualquier forma de resistencia en el continente funcionó como un prerequisito para ganar luego la guerra que libraba o la lucha que libraba en el contexto del mundo bipolar. O sea, necesitaba el control del continente para luego acceder al control del mundo. Creo que este es lo que caracteriza a la desaparición forzada como este instrumento político tan extendido que ocurrió principalmente en lo que hoy llamamos guerras sucias y que justamente lo llamamos de esa manera porque fueron procesos por los que se recurrió a procedimientos de carácter ilegal que tuvieron efectivamente un extraordinario éxito porque ciertamente lograron la derrota de proyectos políticos muy diferentes, pero todos ellos alternativos al modelo estadounidense y a lo que se trataba de imponer desde Estados Unidos. Cuando digo modelos muy diferentes, pienso en la enorme distancia que hay desde lo que planteaba el socialismo chileno a través de Allende, del gobierno de Allende, o lo que podían plantear algunos movimientos armados en América Latina que tenían otras características probablemente más radicales. El caso de Argentina nos lleva a la cuestión del campo de concentración como institución represiva central del Estado, que no aparece en otros lugares y que sí existe registro, hablábamos hace un rato, probablemente en un lugar como Uruguay y en algunas otras experiencias. ¿Por qué observar este campo de concentración y en qué sentido podemos hablar de campo de concentración? Me interesó observarlo a partir de una idea que no es mía, sino de Michel Foucault, que es la idea de que si uno analiza las formas de organización de lo represivo, las instituciones represivas, puede desde allí tener una suerte de radiografía del sistema político, del poder político. Es desde ese lugar que me interesaba observar el campo de concentración.
No se me escapa que en relación con los campos de concentración nazis hay una enorme cantidad de diferencias, pero también hay una enorme cantidad de similitudes que me sorprendieron muchísimo cuando conocí los textos de Primo Levi, los textos de Bruno Bettelheim e incluso algunos textos teóricos sobre el caso nazi que marcaban semejanzas extraordinarias con respecto a lo vivido en Argentina. Algunas de estas semejanzas, por las cuales me atrevo a llamar los campos de concentración, tiene que ver con que se trata de instituciones efectivamente de concentración de prisioneros para su posterior exterminio, como ya mencionó Janaína. Segundo, que se trata de espacios de excepción, es decir, espacios fuera del derecho. Esto implica que aquellas personas allí detenidas son sujetos a quienes se les arrebata su condición de sujetos de derecho, pero al mismo tiempo que el propio sistema represivo que se utiliza es un sistema represivo extralegal, fuera del derecho reconocido. Son lugares de aplicación de tortura ilimitada y son lugares que pretenden, como los campos nazis, la eliminación de la persona en todo sentido, o sea, la eliminación de su condición de persona y luego, después del asesinato, la eliminación incluso de los restos físicos. Con esta eliminación o desaparición de los restos físicos, habría también la idea de que se desaparece la prueba y desapareciendo la prueba, desaparece el delito y desaparece la responsabilidad. Todos estos fenómenos forman lo que podríamos llamar un dispositivo de desaparición. Y en este sentido, todas estas formas son semejantes a la experiencia ocurrida en la segunda posguerra en los campos nazis. Hay también diferencias significativas que creo que son importantes para el análisis político y que tienen que ver, en primer lugar, con la inexistencia del hacinamiento que caracterizó a los campos nazis y, en cambio de eso, una práctica de aislamiento de las personas. Y también con la inexistencia del trabajo forzado y, en lugar de eso, la inmovilidad. En un momento voy a tratar de explicar qué sentidos políticos considero que tienen estos otros rasgos de los campos de concentración en Argentina. Esta práctica de la desaparición es una práctica que había existido anteriormente, antes del golpe de 1976, pero había tenido una importancia, un impacto limitado. Pienso en la AAA, que existía en Argentina desde el año 74, pero que no era una institución directamente estatal, sino que era una organización de carácter privado, eso sí, protegida por fracciones del Estado, específicamente por el Ministerio de Bienestar Social. Creo que esto marca una diferencia muy importante. Otra diferencia importante con respecto a otra experiencia importante previa y en la que ya se usa la desaparición de una manera bastante extendida y en la que aparecen campos de concentración con las características antes descritas, es la que ocurrió en Tucumán en el año 75. Sin embargo, aún allí, aunque esto ocurre dentro de instituciones militares, aunque tiene todas las características que mencionamos, estamos hablando de algo que ocurre a nivel de una provincia, que es acotado, que tiene llega a una población limitada. Su objetivo es la guerrilla de monte que existía en ese momento en Tucumán. Lo que ocurre a partir de 1976 creo que tiene otras características. La desaparición forzada no es una de las formas de operación del Estado, sino que es la modalidad represiva del Estado. Es una modalidad que se va a dar desde las instituciones militares, que se realiza respetando la cadena de mando de las instituciones militares y que tiene ahora una extensión a nivel nacional. Ocurre en todas las provincias del país, en todas hay centros clandestinos
y que se hace a partir de un comando conjunto de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, con un pacto de participación colectiva. O sea, todos participan y de alguna manera esta idea de asumir entre todos es también una forma de no asumirlo ninguno. O sea, es hacerse cómplices todas las instituciones de seguridad y de esta manera diluir también la responsabilidad específica de dónde emanan las órdenes y quiénes ejecutan las órdenes. Se trató de un dispositivo muy amplio, con una especialización de funciones muy importante, donde unos secuestran, otros torturan y obtienen información, otros custodian a los presos, otros se deshacen de los cadáveres, una maquinaria donde cada parte aparecía como un engranaje, como una pieza de esa maquinaria, y en donde también se crea la idea o la ilusión de que nadie la controla, de que es una maquinaria que los excede a todos, fuera de control. ¿Quiénes fueron las víctimas de esto? Las víctimas no fueron ciudadanos casuales, las víctimas fueron militantes. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya habido también algunas víctimas casuales, y creo que el hecho de que existieran víctimas casuales fue fundamental justamente para diseminar el terror, para que el proceso de desaparición resultara algo difícilmente comprensible, y en la medida en la que no se comprendía claramente qué estaba pasando, esto facilita la diseminación del terror dentro de la sociedad. Creo que por eso es muy acertado en el caso de Argentina hablar de terrorismo de Estado. ¿Quiénes eran los victimarios? Los victimarios eran estos militares que, como mencionaban recién, no eran ningunos monstruos, eran hombres medios de las instituciones militares que estaban dispuestos a realizar esto como parte de sus funciones. En ese sentido, la idea de monstruos, o en otros casos, digamos, para aquellos que eran cercanos a su proyecto, la idea de pensarlos como defensores de la libertad y de la democracia, las dos son igualmente falsas. Por supuesto, no fueron ningunos defensores del Estado ni de las libertades, y tampoco fueron monstruos, son estos hombres medios, básicamente unos burócratas mediocres, capaces de realizar todo esto. Es muy interesante ver cómo los testimonios de las víctimas muestran esta relación entre lo burocrático y al mismo tiempo lo cruel. Cómo se puede ser simultáneamente cruel, asesino y mediocre. No son elementos contrapuestos. Las condiciones de vida de estos centros clandestinos creo que no hace falta relatarlas, Janaína ya dio cuenta de las cuestiones principales. La incomunicación es una incomunicación completa, tanto con respecto al exterior, por supuesto no hay comunicación con la familia, ni mucho menos con abogados o cualquier tipo de defensa, esto no existe. Pero tampoco existe comunicación en el interior, esto que ya se mencionó. Los presos no tienen comunicación entre sí y permanecen sin visión, o sea, con los ojos tapados, en inmovilidad, en compartimentos separados que los mantienen inmóviles y en silencio. Esta cuestión de estas condiciones, la anulación de la vida y la anulación de todo movimiento, nos hace pensar en un sistema de almacenamiento de las personas como objetos, que tiene que ver también con la designación de las personas por números. Es no tanto como en el caso nazi, la animalización de la persona, sino más bien la cosificación de la persona. Estas condiciones de cosificación, de aislamiento y de obturación de los sentidos no está vinculada con los nazis, como ya se mencionó, pero sí con las formas de encierro más contemporáneas, en particular con las que se utilizan en la guerra llamada guerra antiterrorista
en lugares como Guantánamo y en todos los sitios clandestinos que opera la CIA, y también en las prisiones de máxima seguridad que desarrolló sobre todo Estados Unidos, pero que ya exportó a muchos de nuestros países de América Latina, donde las personas permanecen en estas condiciones de encierro. O sea, sin visibilidad y en absoluto aislamiento. Sin visibilidad en este caso, no porque tengan los ojos vendados, sino porque están en celdas, que son celdas de concreto, celdas que no tienen ventanas ni iluminación natural y en las que permanecen absolutamente aislados y sin contacto con nadie. Lo que tenemos aquí es este poder, es un poder de carácter soberano que se pretende ilimitado, que pretende poder sobre la vida y la muerte, es un poder que hace morir o deja vivir, siguiendo la idea de Foucault, y en este sentido deja vivir a algunos de los bebés que luego se apropiaron, deja vivir a algunos pocos sobrevivientes, pero principalmente mata. Y es un poder que está también dispuesto a cualquier uso de la tortura de manera irrestricta como una forma de producir una verdad que tiene que ver sí con obtener información de aquellos grupos disidentes que quiere desmantelar, pero también una verdad que trata de encontrar cuando destruye la humanidad de la persona, cuando la humilla, confirmándose a sí mismo a través de eso la idea de que el otro es menos que un ser humano o que el otro puede ser destruido, o incrementando con esta humillación del otro la idea de su propio poder. Tenemos entonces un poder que es disciplinario con respecto a la sociedad, que es asesino con respecto a la disidencia y que es burocrático en el sentido de que opera como una maquinaria, como una máquina fría de obtener determinados resultados. Básicamente lo que tenemos aquí es la idea un poco esquizofrénica de que se puede eliminar el conflicto por la negación, que la desaparición sería, esta desaparición del disidente me llevaría a la inexistencia del conflicto, lo cual se demuestra como absolutamente falso. Es también la idea de un universo binario dividido entre amigos y enemigos a través de estos falsos escenarios de guerra, a través de los cuales se trata de justificar la eliminación del otro, planteado siempre como un otro que es casi menos que humano y que no merece vivir. Hay ahí una idea de un dispositivo de selección de la vida. ¿Cuáles son las vidas que sí pueden y las que no vale la pena que vivan? Ciertamente estos dispositivos fueron eficientes, decía yo, sí logran la derrota de la disidencia política, pero su eficiencia es solo parcial. O sea, existe la posibilidad de destruir al sujeto, de arrasar a la persona, pero al mismo tiempo ocurren distintos procesos de resistencia muy diversa. Una resistencia que uno podría decir comienza con la sobrevivencia y con la posibilidad de testimoniar y por lo tanto impedir ese borramiento de lo represivo. Continúa con la solidaridad social y con la solidaridad entre prisioneros adentro. Tiene que ver también con prácticas de engaño, de doble juego que existieron dentro de estas instituciones y por supuesto formas de fuga. Esto me lleva a una cuestión que creo que es central y que es que lo que está ocurriendo dentro de los campos de concentración está ocurriendo también de otras maneras en el conjunto de la sociedad. Lo que ocurre adentro y lo que ocurre afuera está perfectamente conectado. Entonces, este arrasamiento no se trata solamente del arrasamiento de los que fueron secuestrados, es arrasar políticamente a la sociedad. Y esta resistencia no ocurre solamente entre los que sobreviven y de alguna manera ejercitan prácticas de solidaridad. Está ocurriendo también en la sociedad. También la sociedad está siendo objeto de estas prácticas de arrasamiento y de resistencia simultáneamente. Es en este sentido que me parece que
que es fundamental entender a los campos de concentración y a todas las políticas represivas en el contexto de la sociedad y como parte de lo que está ocurriendo en la sociedad. Configuran una misma trama, la sociedad es la caja de resonancia, pero además hay que decir que la sociedad es la destinataria principal. No es solamente que sabe, es a quien se dirigen estas prácticas represivas, porque lo que pretenden es una normalización de esa sociedad. Es por eso que si todo esto, el padecimiento de estos sistemas autoritarios y también las resistencias han sido compartidas, han sido vividas por las víctimas directas y por el conjunto de la sociedad de distintas maneras, es por eso que revertir estos procesos es un asunto de todos. Es importante revertir lo desaparecedor y empezar por mirar la marca que eso ha dejado en el colectivo social y pasar a otra cosa desde estas democracias. Creo que el proceso de desenterrar, de reconstruir, de reconectar lo que aparece como separado y de responsabilizar a aquellos que han sido los ejecutores de estas violaciones de derechos es fundamental para el colectivo, para la sociedad, no solo para los afectados de manera directa. Por eso es que no se trata, como algunos argumentan, que serían prácticas de venganza o algo vinculado con el pasado, que es quedarse con la mirada perdida en el pasado, la demanda de una responsabilidad y de juicio de los culpables. No es un asunto personal. La venganza sí sería un asunto personal, pero de lo que se trata aquí no es de un asunto personal, sino de un asunto social, de cómo en tanto sociedad procesamos aquello ocurrido, cómo lo procesamos en este contexto de nuevas democracias, en donde entonces el juicio se convierte en algo fundamental. La idea de que el juicio es imposible, de que es una amenaza para las instituciones democráticas porque las puede hacer peligrar, se ha demostrado como falso. En Argentina ha habido cientos de juicios y de condenas y esto, digamos, no se cayó el país, no vino el fin del mundo. También en Chile está habiendo estos juicios. Creo que así como se trata de desalentar el juicio diciendo esto, que es un peligro para las nuevas situaciones democráticas, cuando es todo lo contrario, también se trata de impugnar la idea de los juicios a partir de esta argumentación de que es quedarse fijados en el pasado y demás. Y precisamente los juicios tienen que ver con el presente, con un presente que no solamente trata de hacer justicia como efectivamente debe hacerse con respecto al pasado, sino de un presente que al romper la impunidad rompe el permiso para la realización de violaciones de derechos, rompe el permiso al Estado para la realización de crímenes de lesa humanidad. Y ese es un asunto del presente y del futuro, no del pasado. Gracias. Entonces, creo que de lo que se trata es de justamente, mirando al futuro, acordar desde este presente qué cosas nuestros estados están dispuestos a permitir o no, qué cosas nuestras sociedades están dispuestas a permitir o no. ¿Se agota con la cuestión de los juicios? No, empieza con la cuestión de los juicios. Los juicios son importantes, pero son importantes también como una base desde la cual se construye memoria, una memoria que implica un procesamiento social que va mucho más allá, que implica para nuestras sociedades reconocer lo ocurrido e implica también dar la palabra a las víctimas, no solamente indemnizarlas, como en algunos modelos se pretende. ¿Por qué dar la palabra a las víctimas? ¿Qué valor tiene la palabra? Susan Sontag decía que las imágenes nos permiten recordar. Y efectivamente, creo que todos recordamos, por ejemplo, las imágenes que aparecieron en los periódicos de Abu Ghraib.
Pero decía también Sontag en el mismo texto que si las imágenes nos permiten recordar, son las palabras las que nos permiten comprender. Es decir, es a través de las palabras y la escucha de palabras que a veces son difíciles o que pueden ser incómodas, que podemos como sociedades comprender lo que ha pasado. Y creo que en esto consisten las prácticas de memoria. Desde esta comprensión de lo ocurrido, desde esta palabra que la sociedad tiene que abrir para las víctimas y para abrir procesos de comprensión colectivos, es que podemos establecer los nuevos acuerdos en nuestras sociedades mirando hacia el futuro. Por último, hay otra cuestión que hace de la desaparición forzada una cuestión de completo, de absoluto presente y de un presente preocupado. Y es cómo este problema ocurre en el mundo actual. Hay dos escenarios bélicos principalmente, que son escenarios bélicos construidos. O sea, así como la guerra antisubversiva fue una construcción, también en la actualidad tenemos dos escenarios de supuestas guerras que son construidos y son, por un lado, la llamada guerra antiterrorista y la llamada guerra contra el crimen organizado. La primera, la guerra antiterrorista, en realidad lo que hace es habilitar la intervención de las grandes potencias en cualquier lugar del mundo donde lo consideren conveniente. Y la guerra contra el crimen organizado lo que hace es habilitar derechos de excepción dentro de los estados, derechos de excepción y legislaciones de excepción que en general se dirigen principalmente contra pobres y excluidos. En este sentido, hoy siguen ocurriendo desapariciones forzadas. Si en los 70 estas desapariciones ocurrían desde el aparato central del Estado y centralizadamente desde el Estado, hoy tenemos un modelo distinto. Hoy la desaparición forzada ocurre a partir de redes privadas, ilegales, articuladas con fracciones del Estado, protegidas por fracciones del Estado. En este modelo hay una gran violencia, hay una enorme cantidad de desapariciones forzadas que son difusas, porque muchas veces es difícil establecer la responsabilidad estatal, pero que están ocurriendo. Y que de alguna manera dan cuenta también de las transformaciones que han ocurrido en el tránsito del mundo bipolar a un mundo global, en donde si en el mundo bipolar lo que teníamos era un estado de excepción que estaba limitado en el tiempo, mientras que duraba el gobierno militar, y limitado en los destinatarios, se dirigía a la disidencia política, hoy tenemos un estado de excepción que se ha ampliado y que se normaliza a través del acoplamiento con el Estado de Derecho en sociedades en donde una parte de la población es sujeto de derecho, otra parte de la población es sujeto de un derecho limitado, otra parte de la población es sujeta a un derecho de excepción y hay otra parte de la población que queda fuera de todo derecho. Es todo, gracias. Então, num plenário tão complicado, de uma arquitetura tão complicada como esse, o que eu queria propor? Se as pessoas quiserem fazer curtos considerações ou mesmo perguntas, tem 3 microfones à disposição, esses 2 de à parte e mesmo aquele lá na tribuna para a pessoa que não quiser ficar de costas. Mas quem for mais inibido e tal, pode usar esses 2 microfones aqui de pedestal. Então, vamos dizer o seguinte, vamos fixar o prazo limite dessa audiência total é 13 horas, né? A 13h. Tá? Então, vamos tentar nos organizar e as pessoas
basta levantar a mão e só pedir para falar o primeiro nome ou o nome completo para efeito de gravação. Então, as pessoas que quiserem se inscrever para falar, está livre. A palavra está aberta para quem quiser ou fazer considerações, ou quem, por exemplo, não entendeu devido ao idioma, enfim, está aberta a palavra para esclarecimentos, perguntas, ou alguém da mesa aqui, o nosso querido professor, que fez uma introdução tão rápida, professor Marcos Orione, ou a doutora, alguém quiser fazer alguma observação. Professor, quer começar para quebrar a inibição? Professor Marcos Orione com a palavra. Professor, eu acho que nós aqui temos uma não sei se é uma dúvida, mas é uma angústia coletiva, que é uma angústia ligada à razão pela qual os outros países da América do Sul, em especial a Argentina, o próprio Uruguai, andaram tanto na averiguação desses casos e nós aqui não conseguimos. A senhora consegue, tem algum tipo de avaliação a respeito disso? A nossa limitação nessa busca, ou isso é mesmo um processo difícil e um processo em que um país tem essas dificuldades mesmo? A senhora poderia nos... Bueno, yo creo que en Argentina hay muchas diferencias con respecto al caso, por ejemplo, de Brasil, que no tendría yo la capacidad para señalar todas estas diferencias. Pero algunas cosas que me parecen importantes son, por un lado, sí, el fenómeno de desaparición forzada en Argentina tuvo una extensión mayor que el que tuvo en Brasil, y eso tiene una incidencia, o sea, el impacto sobre la sociedad fue muy grande. Ahora, yo creo que en este proceso que ha tenido Argentina de llegar a los juicios y a un proceso colectivo de elaboración de la memoria, contamos con un golpe de suerte. Creo que el golpe de suerte que tuvimos fue la derrota de Malvinas, de los militares en Malvinas. O sea, cuando salen los militares del gobierno, en Argentina se intenta también, como aquí, una transición pactada. Pero eso no fue posible porque había estado esta derrota de los militares en Malvinas, que es extraordinariamente destructiva para las instituciones militares. Los militares en la derrota de Malvinas, en la guerra de Malvinas, se muestran como ineficientes. O sea, después de haber sido, según ellos, tan valientes en la guerra antisubversiva, se muestran como cobardes, ineficientes, mueren muchísimos soldados de una manera incomprensible, abandonan a su tropa. O sea, todo esto se exhibe y eso debilita muchísimo la institución militar. Yo creo que este hecho facilitó la posibilidad de los juicios inmediatamente después de la salida de los militares. Estos dos acontecimientos, el debilitamiento militar en la guerra de Malvinas y la celeridad, la prontitud con la que el gobierno democrático realiza los primeros juicios, fueron fundamentales. Porque el desgaste que traían de Malvinas facilitó su juicio. Pero el juicio terminó de lesionar la institución militar, porque el juicio, aunque fue, bueno, por empezar, fue a las cúpulas, o sea, fue a los jefes militares, lo cual es muy importante. Y el juicio hizo público todos los abusos y los crímenes que habían cometido los militares, no solamente contra los militantes, no solamente contra los opositores políticos, sino toda clase de aberraciones. O sea, se publicitó, pero no de cualquier manera, no solo se publicitó en la prensa, se publicitó frente a un tribunal que analizó las pruebas y que los declaró culpables, que ellos habían cometido todos estos crímenes y que estos crímenes comprendían los que tenían que ver con sus opositores políticos, pero también otros,
Masera había mandado asesinar al marido de su amante, ¿no? Se acreditó que habían robado, se acreditó, o sea, toda la cantidad de violaciones del derecho que ellos realizaron aparecieron en esos juicios y aparecieron públicamente. Esto terminó de destruir la legitimidad de la institución militar. Entonces yo creo que eso fue una base fundamental para todo el proceso de memoria que luego se mantuvo en la sociedad. Según los gobiernos, se mantuvo de manera más abierta o más latente. Durante el menemismo se trató de terminar con el problema dando indemnizaciones, o sea, pagando. Y efectivamente hubo las indemnizaciones, pero las organizaciones tomaron las indemnizaciones y siguieron luchando por los juicios. Entonces, creo que estos dos elementos primeros fueron fundamentales. Pero de todas maneras creo que para abrir cualquier proceso es importante empezar por juzgar a los que se pueda, por donde se pueda, 2, 5, 25, para empezar por juzgar. Eu queria fazer uma consideração muito rápida sobre como eu vejo a situação do Brasil. Primeiro, eu acho que realmente a forma como... Assim, a forma como uma ditadura termina é muito importante, determina bastante, não é, o curso posterior dos acontecimentos, da transição. Na Argentina houve uma derrocada, não é, com a Guerra das Malvinas, houve uma desmoralização. Aqui, a nossa transição para um regime democrático, que ainda não está bem estabilizado, foi uma transição pactuada numa sociedade que tem uma tradição de muita conciliação das elites. As elites aqui brigam, divergem, mas sempre confluem, afinal, contra os que estão abaixo. É muito menos fragmentada essa elite aqui. E sucedeu também, eu acho, no caso da nossa ditadura, uma situação, quando terminou o último governo militar, uma situação econômica muito difícil já, tanto que isso gerou planos econômicos, sucessivos planos econômicos, um plano chamado Cruzado, um plano chamado Collor, um plano chamado Real, de inflação muito alta, de desemprego, de ameaça de desemprego, e se envolveu bastante também, não só as elites, como a própria sociedade em geral, numa luta por melhores condições de vida e pela preservação ou pela consecução de empregos. E eu acho que a luta por direitos humanos foi uma luta que foi postergada, que foi retomada pela sociedade de uma forma mais tardia. E essa luta ela se desenvolve mesmo, claro que a política sempre apresenta surpresas, não é? E reações assim que não podem ser antecipadas, mas, de qualquer forma, em princípio, né, a luta por justiça sucede depois de uma luta por memória, sucede também até por uma luta de explicitação dessa memória no que nós chamamos as políticas de verdade, de socialização mais ampla dessas memórias. Eu creio que, no Brasil, não temos nenhuma segurança de que a luta pela justiça, pela judicialização, vai efetivamente funcionar. Mas eu vejo um momento importante de ascensão dessa luta por justiça. Eu vejo que a luta por verdade e por memória está se generalizando. Eu, como membro da Comissão da Verdade, contemplo e vejo que tem hoje mais de 100 comissões da verdade criadas no Brasil, inúmeros, formalmente 35, 40 comitês por memória, verdade e justiça, que abrigam dezenas e dezenas de outros grupos dentro deles, espalhados em todo o Brasil. Isso tudo constitui uma rede que certamente será a rede que vai fazer essa campanha. O nosso procurador-geral, vocês me perdoem se eu sou otimista, viu? Mas eu quero participar dessa luta com otimismo. Eu acho sim que nós vamos conseguir avançar. Eu não sei se nós teremos os 60 militares que o Chile,
vocês levaram mais, mas que o Chile levou à prisão. Os 100 processos, eu não sei, mas eu sei que a família Teles vai lutar até as últimas consequências e tem lutado para levar esses violadores à prisão, considerando certamente essa e outras famílias, a família Merlino também, e outras. Falei assim porque olhei a Melinha lá, ficando velha, mas não vai ficar, vai ficar lúcida até o final, para nós chegarmos ao final dessa luta. E que tem que ser uma luta, claro, que ninguém pode silenciar e abafar o seu rancor pessoal, mas, do ponto de vista político, uma luta sem rancor, uma luta por justiça, pensando na sociedade, uma luta considerando que eles não são monstros, efetivamente, e são, no nosso coração, em quem sofreu, em quem viu certas coisas. É impossível pedir a um pai, é impossível pedir a uma mãe que viu o seu filho dilacerado, que não veja isso com um sentimento normal, os sentimentos normais e complexos que o ser humano tem. Mas, do ponto de vista político, essa luta tem que ser levada como uma luta por uma justiça social que nos faça, efetivamente, gerar uma sociedade em que essas violações não aconteçam mais, uma sociedade que pode ser feita, que pode ser construída, em que nós possamos ser, em que nós sejamos, como é uma parte fundamental e maior nossa, solidários e amorosos entre nós todos. Rosa Cardoso, acabou de falar. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y creo que efectivamente la cuestión de las transiciones pactadas tuvo esta dificultad. Chile es un caso parecido, ¿no? Y yo creo que debemos ser optimistas en el sentido de que hoy la lucha por los derechos humanos tiene un espacio en este modelo global. El uso que se le da es un uso tramposo, pero a partir de ese uso tramposo nosotros podemos darle otro uso a los derechos humanos y tomar esta reivindicación que hoy es válida de los derechos humanos para ampliar estas demandas de justicia y de memoria. Es decir, en ese sentido creo que estamos en un momento bueno, un momento que es mucho más favorable. En México hay un proceso parecido. En México, que fue tan difícil establecer organizaciones de memoria y luchar por la verdad y por la justicia, y donde hay alrededor de 1000 desapariciones forzadas de los años 70, hoy hay también un nuevo proceso de organización, mucha gente joven participando en esta demanda. Hay como un recambio generacional y yo creo que eso es muy esperanzador. Félix Sánchez. Obrigado. Bom dia a todos e todas, seguindo aqui a indicação da Pilar e saudando a todos vocês. Eu queria fazer algumas considerações que me parece que são importantes. Eu acho que a Pilar nos traz um elemento que é uma contribuição muito importante para o debate sobre esse tema da verdade, da justiça e da memória, que é a força, a importância e a relevância desta ideia do poder desaparecedor, que me parece que é um componente que é fundamental para a gente poder debater e discutir estes temas que nos reúnem aqui, e que tem a ver exatamente com a relevância e a importância
desta referência que Pilar nos traz, da Susan Sontag, sobre a importância da palavra. Nós estamos, assim, cotidianamente submetidos a uma avalanche de imagens que são veiculadas pelos meios de comunicação, que são um veículo para, de alguma forma, construir imagens e tentar construir conceitos, né, para, digamos, fundar a destituição do social, a destituição dos direitos e justamente induzir... perdão. Perfeito, obrigado. Então, justamente a dificuldade para conseguir ter uma avaliação mais efetiva, mais real sobre o que está acontecendo. Estamos submetidos a uma espécie de terrorismo da mídia eletrônica para a qual nós temos que nos voltar e frente à qual estamos permanentemente submetidos. Eu creio que esse problema é um problema, e aí está a importância do conceito que você nos traz, que é a importância desse poder desaparecedor, porque nos permite justamente debater impasses que são muito importantes. Eu creio, eu sou um otimista também, como a Rose estava comentando. Eu acho que nós temos que ser otimistas. Mas, olha lá, a nossa realidade também é uma realidade que tropeça com enormes dificuldades. E não estou falando apenas aqui do Brasil. Eu acho que nós, de alguma forma, vivemos um período de uma barbárie histórica. Genocídios, limpeza étnica, e isto atingindo a sociedade, as nossas sociedades, de formas, cada um com suas características, mas com intensidade que é muito importante. E com uma atitude, inclusive dos partidos, muito, digamos, condescendente. Eu vou falar da Espanha. A Espanha, gente, passou 35 anos de ditadura terrorífica, que dizimou o povo espanhol, mas fez a transição democrática na Espanha. Socialistas, direitistas e todos os cistas se uniram no quê? No apagar dos crimes da ditadura franquista. Campos de concentração na Espanha? Alguém lembra disso? Alguém lembra dos campos de concentração na Espanha? Todo mundo falava de democracia na Espanha, né? Então, todo mundo acha que a democracia na Espanha sempre foi bem salvo um percalço de 35 anos de ditadura terrorista. Então, essa situação é uma situação que, de alguma forma, nos pega aqui na América Latina também. Acho que o exemplo da Argentina, da capacidade da sociedade argentina se levantar e apontar os limites, as contradições desse falso discurso redemocratizador que mascarou, que tentou mascarar, e acho que você aponta muito bem que talvez a derrota das Malvinas tenha sido muito importante para não permitir a construção desta unanimidade aparente em torno dessa redemocratização. Mas esses elementos perduram e persistem. E acho que a sua reflexão nesse sentido
é muito importante. E esse momento, e essa reflexão, um pouco o chamamento que você faz para discutir o problema desse poder desaparecedor é muito importante, porque nós, de alguma forma, temos que lidar cotidianamente ainda com esses elementos. Então, a luta por justiça, por verdade, por democracia, passa também pela capacidade de saber entender a força desse poder desaparecedor. Porque é esse poder desaparecedor que está por trás deste conceito cada vez mais repetido em nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, dos vândalos, do vandalismo, que é o repudio como conceito que permita discutir a realidade brasileira. Nós não podemos transformar brasileiros exatamente nisso que você menciona. Alguns sujeitos, todos bonitinhos, com direitos. Outros com direitos mais ou menos restringidos. Mas cuidado com aqueles que realmente são vândalos, porque o termo vândalo, daqui a pouco, também poderá nos atingir. Então, reparem, nós temos que repudiar esse conceito de vandalismo. E eu acho que essa é uma palavra fundamental de justiça, de democracia na sociedade brasileira. Muito obrigado. Doutora, só fala o nome, usa o microfone que quiser, só peço para efeito de gravação, para recuperar depois. Pode virar ele, só fala o nome, por favor. Eu sou Ana Lúcia Marchiori. Não, ele vai pôr o som, pode falar. Eu sou Ana Lúcia Marchiori, advogo para o grupo de ex-perseguidos políticos da Convergência Socialista, que é uma corrente oriunda da Argentina. E gostaria de perguntar à professora Pilar se ela tem uma avaliação da participação do Brasil nos atos cometidos na Argentina. Nós já tivemos notícia em outros eventos que discutimos sobre a Operação Condor, o papel que o Brasil cumpriu na América Latina, inclusive com descrição de voos de desaparecimentos financiados ou pilotados por agentes brasileiros, não só na Argentina, mas também no Chile. Então, eu queria perguntar à professora Pilar se ela tem alguma coisa a nos aportar sobre esse tema, já que estamos também com a presença da doutora Rosa, e eu acho que é um tema combinado sobre o papel que o governo brasileiro, a ditadura brasileira, teve nas ações na Argentina. Tem mais um inscrito, né? Não? A Amelinha. Amelinha Teles. Bom dia. Eu queria cumprimentar a Pilar Calveiro pelo esse trabalho, pela sua capacidade de sistematizar uma experiência vivida dolorosamente, uma experiência que você pessoalmente enfrentou, e você trazer um trabalho assim teórico, um trabalho importante não só para a Argentina, como para o Brasil, como para o mundo, né? Você entender essa máquina do desaparecimento forçado que funciona dentro do Estado, que se estende pela sociedade. Então, muito obrigada por você nos dar esse presente, essa possibilidade de uma reflexão mais profunda.
Eu queria também lembrar aqui, e eu sempre repito isso, que os familiares aqui no Brasil, Pilar, sempre lutaram. Os familiares de mortos e desaparecidos políticos lutaram. E eu acho que, na Comissão da Verdade, tem que se fazer justiça a essa luta, pelo menos esse reconhecimento. A Comissão da Verdade, ela é muito recente aqui no Brasil e ela vem de forma muito tardia, porque todos os países da América Latina que passaram por essa experiência já tinham a Comissão da Verdade, já tinham experimentado a Comissão da Verdade. O Brasil é o último país, nós somos um país conservador, nós somos um país atrasado e nós enfrentamos as consequências disso hoje no nosso cotidiano. Então, eu queria lembrar e fazer justiça aos familiares. Muitos, como a Comissão da Verdade é muito tardia aqui no Brasil, muitos familiares já morreram, né? Muitos não estão aqui mais com a gente, muitos sobreviventes já morreram desse processo. Então, a gente conta com uma memória fragmentada, uma memória esquecida, uma memória reinventada, porque muitos protagonistas desse processo não estão aqui falando, aqui com a oportunidade de depor. Eu acho isso, né, eu acho que eu até gostaria que você falasse dessa participação das vítimas e protagonistas na construção da memória, na construção da verdade, que nós temos essa dificuldade. Mas não podemos esquecer que esses familiares, inclusive, entraram com ação contra o Estado brasileiro, exigindo a localização dos restos mortais, dos desaparecidos políticos, exigindo a punição dos torturadores, e ganharam essa ação. O Brasil foi condenado, o Brasil é um país condenado recentemente, vai fazer 3 anos nessa condenação, porque foi em 2010, o Brasil foi condenado porque não localiza os restos mortais, porque não sepulta os desaparecidos políticos, não cria condições para esse sepultamento e não pune os torturadores. O Brasil foi condenado porque a OEA não aceita a autoanistia que está se pregando aqui. E é por isso que eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é se teve, porque antes de fazer a pergunta, eu queria lembrar o seguinte, que essa construção, essa estratégia militarista contra o desenvolvimento democrático dos países da nossa região, essa estratégia, ela é cronologicamente, parece que medida, né? Então, você pega cada década, cada ano, a ditadura apresenta certas características. Então, por exemplo, aqui no Brasil, em 1976, nós já vivíamos uma outra forma de ditadura, enquanto que vocês estavam começando com a ditadura do Videla, com a ditadura do poder desaparecedor ali concentrado. E o Brasil vai viver o desaparecimento político em 73, 74, ou até antes, mas, principalmente, aqui a gente chama o ano de 1974, é o ano do desaparecido político, do desaparecimento político. Então, eu penso que o Brasil experimentou várias formas de desaparecimento e de repressão que depois vão ser usadas em outros países da América Latina. E aí eu queria te perguntar, por exemplo, se você teve conhecimento de torturadores brasileiros, agentes do Estado brasileiros, participando nos campos de concentração da Argentina, nessa máquina de desaparecimento na Argentina. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é o seguinte: que sugestão, né? Porque como eu acho difícil, mas pelo menos sugestões, ideias para a gente enfrentar essa autoanistia que inventaram recentemente. Foi justamente quando o Brasil foi condenado pela OEA, em 2010,
o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do país, decidiu que os torturadores não eram mais, não podiam ser processados, não podiam, eles eram anistiados. Isso é uma decisão recente também na história do Brasil. Então, eu queria saber, e na Argentina parece que teve um momento também de autoanistia, né? Não sei se foi no Alfonsinho ou no Menem, agora não estou querendo lembrar. Mas eu queria saber como, que sugestões você dá para a gente enfrentar essa realidade. Porque aqui sempre se esbarra na decisão do Supremo Tribunal Federal, a questão da punição dos torturadores. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que se acaba de mencionar es muy importante. Seguramente cuando me referí a que tuvimos suerte y a la Guerra de Malvinas, puede resultar como una simplificación. Lo que quise decir es que hubo una coyuntura que fue favorable en ese sentido para Argentina, pero por supuesto que todo lo que ocurrió no se explica solo desde ahí. Creo que un elemento importante, es decir, y ni yo podría explicarlo hoy en todos los, digamos, tomando todos los elementos. Creo que además de esta coyuntura que efectivamente fue favorable, la derrota de la Guerra de Malvinas y que impidió una transición pactada como la que ocurrió en otros países, hay otras cosas de la realidad argentina. Yo particularmente creo que la existencia de un movimiento como el movimiento peronista, en el caso argentino, fue fundamental. ¿Por qué? Porque es un movimiento que con todas sus contradicciones ha tenido la capacidad de ser constantemente un espacio de, digamos, que ha impedido la estabilización de políticas conservadoras. O sea, el peronismo ha dado cabida a toda clase de corrientes dentro suyo, pero siempre ha habido dentro del peronismo un ala combativa, un ala que resiste, un ala que no se deja ni comprar ni tampoco derrotar absolutamente. Esto ha sido muy importante, o sea, el acompañamiento de los sectores de izquierda del movimiento peronista con respecto a la demanda de derechos humanos ha sido fundamental en todo este proceso. La organización de la sociedad civil a partir de organizaciones de derechos humanos como madres, como abuelas, bueno, ha tenido un papel importantísimo en Argentina. Eso ocurre antes de la derrota de Malvinas, eso ocurre mientras está sucediendo la desaparición forzada, ya se forma el grupo de madres, ya inicia la demanda del grupo de madres, etc. O sea, de ninguna manera quisiera como menospreciar o no darle el valor que tiene a todas estas formas de organización de la sociedad civil. Algunas ligadas con el peronismo y otras no, y otras que son ajenas a la estructura partidaria. Pero sí hay que decir que la Argentina es una sociedad con mucha movilización y con formas de organización importantes, desde la sociedad civil y desde el sistema de partidos. Entonces creo que eso ha sido fundamental en los procesos de organización de la demanda de juicios, de la memoria, etc. Eso sin duda. Por otro lado hay que decir una cosa también. En la última década el apoyo y el acompañamiento que ha dado el gobierno kirchnerista a las demandas de justicia ha sido fundamental. Digo, esto creo que son varios los elementos que confluyen. Aquí ha habido un apoyo gubernamental a los procesos de enjuiciamiento y ha habido un apoyo gubernamental a las organizaciones sociales que trabajan sobre memoria. Entonces, eso también da, además de sustento social y político, recursos, por ejemplo, y recursos no solo económicos, por ejemplo, recursos judiciales, o sea, disponer del aparato judicial para que pueda operar este proceso de juicio, en fin. Creo que son muchos los factores que han contribuido en el caso argentino. Yo quise partir de la idea de que hubo un primer golpe de suerte
porque también a veces se da el caso argentino como paradigmático y bueno, sí ha tenido estas ventajas, pero también, digamos, estos méritos en las formas de organización de la sociedad. Pero también es cierto que ocurrió en una coyuntura un poco diferente a la que se dio en otros países, como se señaló aquí. Los tiempos no necesariamente coinciden. Yo sería absolutamente, es decir, haciendo esta aclaración y dándole el lugar que creo que tiene a la sociedad civil y a la organización de la sociedad civil y de familiares en Argentina, y como se señaló aquí, a la importancia que tiene y existiendo esta organización como existe estas organizaciones como existe en el caso de Brasil, bueno, este reclamo de que desde lo institucional haya una escucha para esas organizaciones, que se abra un espacio desde lo institucional que reconozca el papel de esas organizaciones es fundamental. Porque ciertamente desde el Estado y desde lo institucional se pueden abrir esos caminos y ahí tiene que haber, creo que antes que nada, una decisión política. Ahora, sobre la pregunta ¿qué hacer? Yo sería absolutamente incapaz de contestar lo que, digamos, sería incapaz de contestarlo. Creo que eso solamente lo pueden contestar los brasileños. Yo cómo me voy a atrever a opinar en ese sentido, imposible, ¿no? Sobre la participación de Brasil en Cóndor, yo creo que lo que sabemos es poco. No creo que yo sepa más que lo que ustedes ya saben, no creo que pueda aportar en ese sentido nada nuevo. Básicamente conozco algunas de las investigaciones que se hicieron sobre Plan Cóndor, en donde se muestra la participación de Brasil. Me parece que una cosa interesante es que el Estado brasileño tuvo un papel, hizo un juego político muy diferente al argentino. Entonces, una vez pasados los años 74, Brasil muestra una cara hacia el exterior que es como diferente, es una cara de un Estado aparentemente más abierto. En ese sentido, me parece que es como un Estado, lo que llaman un Estado bifronte, ¿no? que está realizando unas políticas represivas hacia el interior muy claras, en donde hay toda esta cosa de la desaparición forzada, y al mismo tiempo muestra una cara como si ya hubiera hecho ese tránsito a la democracia, o sea, que hay una doble cara del Estado brasileño que es muy diferente al caso del Estado argentino. Y con respecto a si en la represión en Argentina lo que se hizo fue tomar los métodos que ya se habían practicado en Brasil, esto es una discusión larguísima, porque, por ejemplo, ahora recién se mencionaba que aquí se practicó en el 74 lo que luego en Argentina en el 76, pero los mexicanos dicen que en el 71-72 practicaron allá lo que luego practicaron aquí, y es esta historia de unas deudas que creo que nadie quiere tomar. A mí me parece que de hecho todos nuestros aparatos represivos, tanto los aparatos militares como los servicios de seguridad, estaban conectados. Y ciertamente se pasaban los conocimientos unos a otros, se pasaban también la información unos a otros, y unos tomaron de otro, y hay que decir que cada uno tuvo una enorme capacidad de creatividad. O sea, todos nuestros represores tuvieron una gran creatividad para a su vez desarrollar formas propias, formas más útiles según el país, etc. Entonces yo creo que sí, todo esto estaba conectado, todo esto además, todos los sistemas de seguridad fueron entrenados además en Estados Unidos, pasaron por las escuelas norteamericanas, o sea, ahí hay unos vínculos que están claros. Ahora, decir quién le pasó a quién, cuándo, cómo, me parece que está esta base común, está este intercambio entre todos y está esta creatividad nativa que ha sido muy asesina y muy lamentable.
Pilar, queria fazer... vou fazer com esse... Pilar, quantos campos de concentração foram localizados na Argentina? Bueno, yo ahí en el texto hablo de 300 y tantos, pero después se han encontrado otros. O sea, vamos a decir que lo que fueron campos de concentración importantes, fuertes, grandes, con cientos de detenidos, hay algunos que son los emblemáticos, estamos hablando de Escuela Mecánica de la Armada, estamos hablando de Campo de Mayo, estamos hablando de La Perla, estamos hablando de El Banco, estamos hablando de Mansión Seré, o sea, tenemos unos, hay una, vamos a decir, algunas decenas que son importantes, que funcionaron en grandes instituciones militares y que tuvieron cientos de prisioneros y en algunos casos miles. En Escuela de Mecánica se asume que pasaron alrededor de 5.000 prisioneros por ese lugar. Pero se van descubriendo permanentemente distintos lugares que funcionaron como centros clandestinos. Son muchísimos. Y casi en todos los lugares con una población más o menos importante, hubo centros clandestinos. En muchos casos que funcionaban con la totalidad del proceso, en otros lugares, centros clandestinos donde se recibían los prisioneros y luego los transferían a estos otros centros más importantes. Pero hubo muchos cientos. Todos eles estão preservados, foram mapeados, identificados e preservados, e identificados para a memória da população como sitios de memória? Ha habido últimamente, bueno, en los últimos años se ha hecho todo un proceso. Hay un mapeo y se ha hecho un proceso también de identificarlos, de marcarlos, de ponerles marcas externas. Esto es importante en función de todos los procesos de memoria. Se colocan placas, se colocan lugares que indican que allí funcionó un centro clandestino y se da la información básica. Esto ya es parte del trabajo de los organismos de memoria y de nuevo acá tenemos la importancia del gobierno. O sea, eso es posible cuando el gobierno apoya, acompaña, etc. Pilar, a gente já está caminhando para o fim e a Janaína pediu para recomendar que você estará amanhã à noite na USP, né? Na História e Geografia, no auditório, ouvindo as pessoas e respondendo as perguntas. Indo para as falas, você quer falar? 19 horas. 19 horas, História e Geografia, Pilar. Fernando vai usar a palavra. Só queria, já que é o Fernando que vai falar, eu quero fazer uma pergunta da área de vocês, da arte. Pilar, nós temos um compromisso com você, da sua vinda, falar do seu livro, né? Que está aqui. O Félix falou da Guerra Civil Espanhola e da ditadura. Qual é a importância do García Lorca na sua vida? Bueno, yo soy hija de españoles y crecí con los relatos de la Guerra Civil Española. Creo que parte de lo que me orientó a mi interés por la política y a desde muy temprano tener sensibilidad hacia esto, no solamente hacia la política, sino hacia las formas más brutales de la injusticia, tuvo que ver con los relatos que yo escuché en mi casa de la Segunda Guerra, porque se hablaba mucho de lo que había sido la Segunda Guerra y en particular de la Guerra Civil Española. Así que García Lorca fue alguien que estuvo muy cerca para mí a nivel del sentimiento, de lo que eran esos españoles, que era mi familia, que habían llegado a Argentina, que recordaban las atrocidades de la guerra civil y de las cuales García Lorca fue una de las víctimas. Entonces, sí, fue alguien muy cercano y creo que la pregunta, y lo explico, es porque el otro día comentábamos, yo contaba que durante su secuestro en Escuela de Mecánica de la Armada, Norma Rostito, una de las cosas que hacía era, le habían permitido caminar en un tramo
Y entonces ella caminaba recitando los poemas del romancero gitano. Y lo hacía como una forma, claro, de ejercitar la memoria, decía ella, pero creo que era de ejercitar distintas formas de la memoria. Era una forma de ejercitar su mente, pero también ejercitar su corazón, recordar que había habido otras luchas y recordar que habían pasado esas luchas y que había hombres que habían pasado a través de ellas con mucha dignidad. Me parece que ese era el sentido de que ella recitara interminablemente el romancero gitano. Olá, bom dia. Fernando. Eu sou diretor de teatro, então, aproveitando essa lembrança do Adriano, aqui no Brasil, a Eleni Guariba, que era diretora de teatro, foi presa e desapareceu. E, de certa forma, ela desapareceu 2 vezes, porque se fala muito pouco dela hoje em dia ainda, né? Mas a minha questão não é sobre essa área onde eu trabalho, que é o teatro, mas é uma outra questão, que você faz referência no seu livro, mais de uma vez, à necessidade para o sistema de desaparecimento, para o sistema repressor, da desumanização dos presos e das presas políticas. Eu acho que no momento do livro você fala até que a humanidade estava suspensa. Era necessário a suspensão da humanidade para que esse modelo repressivo funcionasse. Num trabalho que a gente fez, e na área de teatro, inclusive, a gente usou 2 depoimentos. Um deles é o Maurício Rosenkopf, que você conhece, Uruguai. O outro é o Flávio Cutzi, que é um brasileiro que ficou preso na Argentina, e ambos falam muito sobre isso. Eles falam sobre a necessidade para o poder repressor da desumanização, de transformar as pessoas em coisas. Não é? No Brasil, e essa é a minha questão, a gente viveu quase 4 séculos de escravidão. De escravidão. E a escravidão talvez seja, provavelmente, o ápice, o momento máximo dessa transformação das pessoas em coisas. A experiência argentina é diferente nesse sentido, como a experiência do Chile, ou do Uruguai, ou do Paraguai. Então, assim como o Félix falou dos vândalos, a gente talvez pudesse lembrar dessa outra espécie de invisibilidade ou de transformação de pessoas em coisas que foi a escravidão e que certamente deixa consequências até hoje na história do Brasil. Quer dizer, é impossível pensar o nosso sistema social, incluindo esse momento de suspensão dos direitos, que foi os nossos 20 anos aqui de ditadura, sem fazer referência à escravidão. Eu não sei se você já refletiu sobre essa questão, mas a transformação das pessoas em coisas que a gente viveu durante tantos séculos, 3 séculos e meio, né, na nossa história, sobretudo a história colonial e depois imperial, e as consequências que isso eventualmente provoca no processo de desumanização que permite o desaparecimento, ou que permite todo tipo de barbaridade, de tortura, etc. Mucho gusto. Sí, yo creo que efectivamente esto de la deshumanización del otro viene de muy atrás en América Latina y efectivamente creo que tiene que ver fundamentalmente con la colonia, con el proceso de colonización que vivieron nuestros países. La colonia es probablemente, o lo colonial es probablemente
el modelo más claramente binario que existe. Y la base de esto es esa construcción binaria en donde desde el poder se estructura una identidad que es la asociada con el poder, y todo aquello que no pertenece a esa identidad es ese otro que es al mismo tiempo peligroso y despreciable. Esta es como la matriz del autoritarismo. Es la matriz desde la cual se construyó la categoría de indio. Sería imposible hablar de indio si no se pensara en esos términos, el colonizador y todos los otros que son los indios, cuando en realidad esos otros eran un montón de otros, eran aztecas, eran incas, eran mayas, pero esa idea de nosotros, los españoles y los indios, tiene que ver con esta organización binaria que deja afuera a todo lo que no es idéntico. Yo creo que esto es lo que está en la base del autoritarismo de nuestras sociedades. Ahora, lo que tenemos, por ejemplo, en la desaparición forzada, es esta idea de ese otro que es despreciable y peligroso, en ese caso el llamado subversivo, y la decisión desde el estado de la eliminación del otro, es como un paso más. Entonces, me parece que esta toma del Estado, del lugar de asumir qué es lo que queda fuera de lo aceptable y la eliminación física de aquello que queda fuera de lo aceptable es extraordinariamente peligroso, y de eso es de lo que hablamos, que hay que romper en el sentido de establecer muy claramente en los acuerdos políticos del presente que eso no es aceptable, que el Estado no tiene el derecho de seleccionar cuáles son las vidas que merecen ser vividas y cuáles no. No solamente por lo que pasó en los 70, de nuevo, por lo que está pasando. Nuestros estados, en algunos casos en América Latina, siguen asumiendo este lugar de ser quienes determinan cuáles son las vidas vivibles y cuáles no. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre con la población indígena o los pueblos originarios en muchísimos lugares, en muchos de los estados latinoamericanos. Y pienso también con lo que ocurre con los llamados migrantes ilegales. Son vidas por las que nadie responde. Son personas que han sido privadas de todo derecho. Y en este sentido son vidas de las que cualquiera puede disponer sin ninguna consecuencia. Esto es lo que es imprescindible cortar, romper. Esto es como nuestra herencia, la herencia viva, actual, presente de esa matriz terriblemente autoritaria. Entonces, el corte de esa matriz, el impedimento, es decir, el juicio de cualquiera que se toma esta atribución es fundamental. Por eso decíamos sobre lo ocurrido en los 70, pero también hay que decir el juicio de las responsabilidades del Estado sobre estas violaciones, sobre estas vidas que no valen nada en el mundo actual y que tienen que ver con estos que se llaman a veces los pandilleros, no me acuerdo qué nombre utilizó recién, pero son estos jóvenes que son acusados de pertenecer a bandas criminales, a grupos violentos, y que en realidad a partir de eso lo que se está es argumentando que no se va a defender sus vidas. Se les está arrebatando el derecho de vida. ¿Y quiénes son esos? Son los muchachitos jóvenes, pobres, de las periferias de nuestras ciudades. Ellos son. Y son las víctimas principales de esta legislación de excepción de la que hablábamos hace un rato, del derecho especial que se crea que para el crimen organizado, etcétera, ¿no? Muito bom. Professor, ninguém mais? Podemos ir para finalmente? Então, primeiro queria agradecer demais, não sei se a doutora Rosa vai querer falar, a Comissão Nacional, a Pilar, por causa do lançamento do livro, interrompeu suas aulas no México e vai voando para o Rio de Janeiro e voltar
para o México, e foi importantíssima a sua vinda para o Brasil. E toda vez que você puder, viu, Pilar? Queria dizer, eu sou geólogo de formação básica, estudei geologia. Quando eu estava no primeiro ano, o professor falou assim, olhando para um barranco, né? Esse fenômeno ocorreu há 7 milhões de anos. E o aluno do primeiro ano perguntou, 7 milhões ou 7 bilhões? O professor falou, 7 milhões. O aluno falou, ainda bem, né? Que susto. Pensei que fossem 7 bilhões. Então, eu, como Frei João Scherre, Padre Adriano, a irmã Élide, que temos origem católica, a Igreja Católica faz a Comissão da Verdade há 2000 anos. É verdade que com 4 versões, mas faz há 2000 anos. Né? E a cruz é o símbolo da tortura e da opressão. Então, eu não sou do mesmo grupo da doutora Rosa Cardoso, dos otimistas. Eu sou um pessimista militante. Eu, a Melinha e outros tantos. Né? Mas eu acho que o mundo não pode ser dividido entre otimistas e pessimistas. Acho que temos uma causa em comum que nos faz acordar todo dia e acreditar que vale a pena, porque como você, mesmo como argentina radicada no México, diz com muita precisão que os crimes da ditadura continuam a ser feitos de forma mais cruel e mais atroz. Né? Então, como nós achamos que a ditadura, em certos setores, não acabou, e que ela foi documentalmente registrada aqui no Brasil com a chamada Lei de Anistia, onde sequer estamos autorizados a fazer a judicialização desses criminosos. Então, a sua vinda é um fator importantíssimo para dizer da barbárie que foi na Argentina, no Chile, no Brasil, de diferentes formas. Muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu despojamento, e viva Garcia Lorca. Muito obrigado a todos que contribuíram para essa sessão. Tem livro da Pilar aqui, a sessão está encerrada. Muito obrigado.